السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وأولياء تلاميذ سنة خامسة ابتدائي. اليوم بإذن الله راح نديرو لا فونكسيونمون دو لا لونغ اللي هو الإنتاج اللغوي. بالنسبة لامتحان تقييم المكتسبات كنت عملت من قبل الفيديو الأول حول المحمول الفكري، سأتركه لكم في صندوق الوصف. أما بالنسبة لهذا الفيديو راح نعملو لا بارتي 2 من لا فونكسيونمون دو لا لونغ اللي هو كما قلنا النظام اللغوي. من خلال هذا الفيديو راح نشوفوا التلميذ اسكو التلميذ راهو فاهم قواعد اللغه الفرنسيه اللي يقراهم من اول من بدايه السنه حتى الان ام ماهوش فاهمهم بيان. دونك نكملوا مع لينونداسيون، نكملوا مع الفيضانات. لينونداسيون اي لا مونتي دو دون ان اندروا. لينونداسيون راهو عباره عن ارتفاع منسوب المياه في منطقه معينه. ابري دو فورت بلوي، بعد امطار غزيره لو inonde les quartiers. الماء يغمر الأحياء. Cet événement est une catastrophe naturelle. هذا الحدث هو عبارة عن كارثة طبيعية. Suite à une inondation، بعد الفيضان، les pompiers هما رجال الحماية المدنية interviennent courageusement pour sauver les victimes. يأتون بسرعة وبشجاعة pour sauver les victimes لأجل أن يحميوا الضحايا. زدنا لكم هنا لا بارتي 3 في التكست. il donne des conseils utiles. راهم يمدوا في نصائح مفيدة. il faut appeler les pompiers. يجب أن تتصلوا برجال الحماية المدنية. il faut monter aux premiers étages. يجب أن تصعدوا إلى الطابق الأول. بالنسبة للناس اللي ساكنين في العمارات قالوا لكم، ولا ساكنين أيضا في المنازل قالوا لكم أصعدوا كما نقولوا لا تيراس، أصعدوا الأول طابق اللي يجي من فوق ليس من تحت، لأنه من تحت رايحة تغمروا المياه، لذلك قالوا لكم أصعدوا البروميير إيتاج. il faut couper l'électricité, l'eau et le gaz. يجب عليك أن تقطع الكهرباء والماء والغاز. دونك هادو هما لي 3 conseils، الثلاث نصائح. Critère 1. Identification de la phrase graphique et emploi correct des consignes de la ponctuation. La ponctuation يا تلاميذ هو نقولوا علامات الوقف اللي هما le point, le virgule, 2 points, interrogation, etc. Consigne 1. Réécris la phrase entre parenthèses dans la 3e paragraphe et mets les consignes de ponctuation. قال لي عاود اكتب الجملة التي بين قوسين في 3e paragraphe في الفقرة الثالثة et mets les signes de ponctuation. وضع علامات الوقف المناسبة. كما قلنا la ponctuation هي le point, le virgule, les 2 points, le point d'interrogation, le point d'exclamation. راح نرجعوا لو تكست وراح نسدوا لا فراس تاعنا من 3e paragraphe. parce que نسيناها. il faut appeler les pompiers. il donne des conseils utiles. donc هنا les 2 points معناها النقطتين. il faut appeler les pompiers. هنا tirer parce que هنا نسينا tirer يا تلاميذ. tirer il faut appeler les pompiers. وهنا le point. التلميذ هنا اللي يعمل لي لي 2 points لو بوين و تيغي راح نصنفو في الصنف A. التلميذ هنا اللي ما يتولهش هنا لو كان نرجعوا لو تكست il donne des conseils utiles. هم يعطونا نصائح مفيدة. وش هما هاد النصائح؟ نعمل هنا لي 2 points il faut appeler les pompiers. يلاحظ التلميذ انه لي 2 فراز هادو اللي تحت لا فراز هادي ما فيهم تيغي. يتوله التلميذ هنا ويوضع لي تيغي. ويلاحظ التلميذ هنا بلي ما وضعناش لو بوين، ايضا يوضع لو بوين باسكو هادو الجمل اللي من تحت راهم فيهم لو بوين. وايضا هنا il donne des conseils utiles. انا اي حاجه نعملها بدي تيغي توجور نحط هنا لي 2 بوين. دونك هنا راح نعرفوا التلميذ اللي يتوله والتلميذ اللي عنده مكتسبات من التلميذ اللي ما عندوش مكتسبات. ونصنف انا التلميذ على حساب الكلاسمون A B C et D. نرجعوا لكريتير 2. repérage et emploi correct d'une catégorie grammaticale. عندي هنا 3 consignes. consigne A. relève des 2e paragraphe un adverbe de manière. لو كان نرجعو حنا ل 2e paragraphe adverbe de manière هما جميع الكلمات اللي يخلصوا بأمون. courageusement, courageusement كما قلنا CCM كنا قريناه في الفصل الثاني. جميع الكلمات اللي خلصوا بأمون هما c'est un adverbe de manière.
Consigne 2. Trouve dans le premier paragraphe le synonyme de lieu. دونك هنا واش قال لي ابحث في البروميي باراغراف في الفقره الاولى على مرادف كلمه lieu. lieu لما يبحث التلميذ عليها في لو تكست في البروميي باراغراف هي ان endroit. lieu هو المكان، endroit ايضا هي المكان ولا نقولوا المنطقه. lieu un endroit. Le synonyme, c'est pas l'antonyme, le synonyme, المرادف. Consigne 3. Trouve dans le texte un verbe à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif sont les verbes qui se terminent par ER, IR, RE. يعني هما les verbes des premiers groupes, les verbes des deuxièmes groupes et les verbes des troisièmes groupes. نحثو مع بعض على les verbes à l'infinitif troisième paragraphe. Donc هنايا عندي le verbe appeler qui se termine par ER. monter أيضا يخلص بالER. couper أيضا يخلص بالER. donc يخير لي التلميذ واحدة من هادو. أنا par exemple je choisis le mot couper. donc trouve dans le texte un verbe à l'infinitif, le verbe couper qui se termine par ER. Critère 3. Emploi correct des catégories grammaticales. Consigne 1. Remplace le nom écrit en gras par un pronom personnel. هنا في le texte تاعنا le mot écrit en gras هو le mot les pompiers. قال لي هنايا عوضي لي السوجي les pompiers par un pronom personnel بضمير مناسب. les pompiers هما رجال الحماية المدنية. نقدر نعوض أنا les pompiers بلو pronom il avec s parce que لاحظوا هنايا عندي l'article les. il avec s interviennent courageusement pour sauver les victimes. J'écris le pronom personnel il avec s. il avec s interviennent. هم يأتون. ils interviennent courageusement et jusqu'à la fin pour sauver les victimes, etc. Donc là je remplace le sujet les pompiers par le pronom personnel il avec s. Consigne 2. Lis attentivement le troisième paragraphe pour répondre à la question suivante. قال لي اقرأ بتمعن الفقرة الثالثة وأجب عن السؤال التالي. Que remplace le mot encadré؟ هنايا عندي le mot encadré هو ضمير il. الضمير il هنايا رانا نعوضو به les pompiers، رانا نعوضو به رجال الحماية المدنية. ils donnent des conseils utiles. هم يعطونا نصائح مفيدة. من هم؟ les pompiers. Donc, le mot encadré remplace les pompiers. Donc, le mot encadré remplace les pompiers. Très bien. Consigne 3. Réécris l'adjectif ordinal premier en chiffres. Premier, نكتبوها en chiffres. هكا, premier, I-E-R. Premier. Très bien. Critère 4. Identification et emploi correct des constituants immédiats de la phrase. Consigne 1. Souligne et nomme les constituants de la phrase suivante. سطر وسمي محتويات الجملة التالية. Les pompiers interviennent courageusement pour sauver les victimes. Les pompiers, sujet, interviennent, verbe, courageusement, CCM, complément circonstanciel de manière, pour sauver les victimes, complément de but. Critère 5. Identification et emploi correct des groupes de la phrase. Consigne 1. Sépare les groupes et donne leur nom dans les phrases suivantes. افصل الجملة وسمي مكوناتها. L'eau énonde les quartiers. L'eau, c'est un groupe nominal sujet. Énonde, c'est un verbe. Les quartiers, c'est un COD. COD. Énonde, les quartiers, c'est un groupe verbal. L'eau, c'est un groupe nominal sujet. Énonde, c'est un verbe. Les quartiers, c'est un COD. Énonde, les quartiers, c'est un groupe verbal. Cet événement est une catastrophe naturelle. Cet événement, c'est un groupe nominal sujet. Et c'est un verbe.
Une catastrophe naturelle, c'est un COD. Est une catastrophe naturelle, c'est un groupe verbal. Groupe verbal. Critère 6. Respect les règles d'accord. Consigne 1. Réécris la phrase soulignée dans le premier paragraphe et commençons par ces événements. Donc, كانت يا تلاميذ cet événement ولات ces événements. Donc, رانا راح نحولوها من singulier للpluriel. Cet événement est une catastrophe naturelle. Ces événements sont, le verbe être au pluriel, des catastrophes avec S à la fin, catastrophe naturelle. Avec أيضا S à la fin. هذه الأحداث هي عبارة عن كوارث طبيعية. يا تلاميذ كذلك الأمهات اللي راكم تشاهدوا فينا كذلك الآباء نكونوا درنا في هذا الفيديو النظام اللغوي وهو عبارة عن نموذج تابع للمحمول الفكري. دونك اليوم درنا لا فونكسيونمون دو لا لونغ. حاولوا الاشتراك في القناة، دعمنا بالضغط على زر الإعجاب. بالنسبة لهذا النموذج سأتركه لكم جاهز للطباعة في صندوق الوصف على شكل PDF. بالنسبة لأي استفسارات زوروا صفحتي على الفيسبوك أو اكتبوا على الفيسبوك الأستاذة فريال، راح تخرج لكم صفحتي الرسمية. وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.